मोर माई मते गोटे कथाटे पत्राबी तो मते पत्रिथिले जगन्नाथंकर दारु ब्रह्म मूर्ति के किए प्रतिष्ठा करथिला बस बस मुई लक्ष्मीर कथाटे पत्राबी हार घा केन कथा जानि जुगा केंद्र पिला आगो त्रेतया जुगे मोर भारी जागेलु गो इ दपर जुगे मोर माई मोर चंद्रसेना मामू जानी जीवे बोली बोलू ओछु नाई नाई कथा का मां को बहुत जलासी केते बेले तमर दही मही खाई देगिर पलामी पछे आबा को अस्तरु चुछा पराई दिनु बाबा हां तो दादा की हां मौका नहीं छाड़े का उठला मेहरानी रखे हगो तते कहन ना देखबा तुमके जी नहीं देखि पर आगो त्रेतया जुगे मोर भारी जा हेलु गो त्रेतया जुगे मोर भारी जा बोले कना जानिछु भारी जा बोले स्त्री कोनिया सुन गा जी हां ठीक कहलु इ दपर जुगे मोर माई मोर चंद्रसेना बाबू जानी जीवे बोली बोलू ओछु नाई नाई लाजे हेले लजिमा सलगा सखा आगो त्रेतया जुगे मोर भारी जा हेलु दपर जुगे मोर माई सत दपर जुगे मोर माई मोर चंद्रसेना बाबू जानी जीवे बोली बोलू ओछु नाई नाई सखा आगो चंडालुनी बोली आंबे तुझी भाई को घुराई देलु धन मुई पर बुझे से बोट्टा कहला बोट्टा बोट्टा मन निजर बुझे होय होय अरे मुई परर बुझे धरबाल तुम्हार बड़ भाई बलराम कहला ई के छाड़ी दो जे कहां ला कहला कहला जे का है गला को के नहीं कथा हवा तार कथा नहीं जदी मानबी परे ए माजी मानकर कथा যদি ধরো বলে তার ভাইকে মুই কই দিন বলে তার ভাইকে পিটি পকাবে ये तो घयता मारी ठाकुर बेसी बड़ बड़ बागन কথা হউছে হয়তো আমল 9 बरस नि खटलु आ तोर पति जे मोरालु केनता से कहू सखा आगो चांडालुनी बोली कृष्ण बलराम को अरे घुड़ाई देले धन जेते बेला घुड़ाई देले आगो वरुण घर के नहीं जाई तुम्हें रही थिलो वाली बंधा धाम आगो मोर धन कह गो बाबू आगो 12 वर्ष रे हमें तो पहुंचिलु दुई भाई और 12 वर्ष परे हमें पहुंचिलु दुई भाई तो या जुग हमर बारी जा गेलु कोई तपर जुग हमर मई जेतेबेला मंत्र उच्चारण करथिले जगन्नाथ भगवान तो इस समय रे केनता खिजे लक्ष्मी जानी पाइली मैं 12 वर्ष अभिशाप देथिली और मोर प्रभु आसी गली मैं निजे रांधी कर देबा के पड़बा होय आगो मोर धन कह गो बाबू आगो रोसे ईशान के गमन करिलो अरे तुम्हें अरे क्यों चटू धरी थिलो रोसे साल के जन गलो तुम्हें का चटू धरी थिलो का चटू आगो से चटूरा तुम्हें रांधी बारी करी गो कृष्ण बलराम पूजे देलो और से चटूर नाम मते कहि देव सपुर मुगी और से चटूर नाम मते कहि देव राधा माई से तो आज जुगे मोर भारी जा गेलु कोई दापर जुगे मोर माई
সখা তো 12 বর্ষ পরে যদি বলে লক্ষ্মী জগন্নাথ কে বড়রামকে খাইবাকে দেলে তো কেন চটুরে রাঁধিছিল সে চটুর নাম মতে টিকে কহব এটা তো আমার ননি কহবে কহ তো হেলা গো তোমটা দিও গো ହେଇଗଲା দিও দেখলা গো তোমটা টচ কর লাইগলা কেন দাজি ଲଗେଇଦେଲା ଆମେ ଯେଉଁନେ ଇନେ ଆଜି ବଇଥିମୁ ନା ଜର୍ମ ହେ नहीं हला भल कहले तो ନାଇଁ ହଏ ହେଟା ରୁହେଟା बड़े नहीं हला वाला गुटे काम आज खेत निके जीवार अछि नपड़ा डिस्ट्रिक्ट रे कहि दम ନାଇଁ ହେଟା ଆଜି ନାଇଁ କହ। ଚଲେ ଜନତା ଥାନା আজি কহব আজি কহব नहीं हले काली कहम काली के निके समझ है ना আজি কহব ନାଇଁ ହେ তোমার ঘর কে টিকে মতে ঢুকাই দিত ହଁ ହଁ देखो चलो ଆଗ୍ରହ ନ चुप পাগলে আর জোড়ে নদী- কা করব আর জোড়ে কা করব हेनता हला मैं नहीं कहि पारू बोलो का हला মোর পেশাব ন খুলি দউছে আমার ইজ্জত নেব এ তোমার ইজ্জত নউছে গো আমি ইজ্জত নেবার লোক তোমার ननी रो আগা বাবু হ্যাঁ তুমি স্ত্রী না পুরুষ পুরুষ पुरुष जदि नारी मन के केनता प्रश्न करूछ तुम হয় গো মুই তো তোমার ভঞ্জা মতে কাহা নাই পতরাল आमे जदि चिन्ही पारिथि तू पत्रे थी तुंगा नहीं चिन्ही पालनो के गुडे आसीचन बोली पत्रे देनु नहीं चिन्ही ठकुच पारलो। ना सत कहूछ যে চিনি পারলো কি যে চিনি পারলো কি एबे चिन्ह বলে খোলো খুলি দিও सब पिला तो शांत है पिला को हां आदि को खाते हला देश এ পাগলে ফোন শান্তি নি ভিটামিন খাইগির বুবরা হান্দা है সখা মুই পরম ব্রহ্ম মুই নিরাকার ক্ষণ কে হুয়ে কোটি অবতার কোটি অবতার কি অসুর সবু অসুরানি মুই টি দেবতা ব্রাহ্মণর মুই রাক্ষস দেবগুণ জানো সবু হেতু দেখলু মোর মাউসী কা জানবা ननीलो बलवंत सिना बलवंत ठारे प्रकाश होई पराक्रम बड़ हीन ठारे बड़ देखैबान होई क्षत्रिय धर्म एमाने टिके विचार करबार कथा पुरुष माने आसीछन नारी मानकर संगे युक्ति करूछन ताको भी टिके शरम लागबार कथा हेले पछ घुंचा नाही वीर राजा तके नमर सबीर पुराण तंगे हमें भी गुटे बिलो बिलो ना बिला एतबे काई बिलो हमें देखिजुगा स्टील बॉडी देखाय का करबो एटा तो लेपी जैसे स्टील टा लेपी जैसे स्टील बॉडी को स्ट्रांग बॉडी पूरा আগো कहि दमा ननीलो जे चांडालुनी बोली कर लक्ष्मी को जेते बेला घोड़े देइछन হা लक्ष्मी तांगर घर के ने जेकरी बालीबंधा धामे जाके रही কা হলা রে नहीं সতেলো ननीलो ও কলিলো ए बनी বাবা हेले जेते बेला 12 वर्ष पर जगन्नाथ बलराम फेरिछन হ্যাঁ केन चटोरे रोसई करथिले অন্ন পরছি ছিল বলিছন नहीं সতেলো एडा तो कथा হ্যাঁ হ্যাঁ मर्धना माली गो हेमर सुना थाली गो ए बाबू कही देमी तमर कथा मामुगो मर्धना माली गो अरे सुना थाली गो बड़ा जा बाबू गो मैं कही देमी तमर कथा कही देमी तमर कथा जाना लुड़ी बनी मके तेना खौड़ाई जाना लुड़ी बनी मके तेना खौड़ाई बाली बंदा था में बाबू रहेली गो जाई 12 वर्ष परे मोर पासे मिलिलो मोर पासे मिलिलो गो बापू गो मथाना माली गो असना थाली गो अरे राजा बाबू गो मुई कोना सुन तमर कथा मथाना माली गो असना थाली गो बाबू अरे राजा बाबू गो असना सुन तमर कथा
নলিলো আর ভাবু কত টুরে মুই পড়ছিলি অন্না আগো চটু কাই চটু বলে ভাবুক চটু লক্ষ্মী যেন চটুরে রাঁধি দিলে সে চটুর না ভাবুক ভাবুক পরে বুয়া ভাবুক চটু হেলা যদি অবিশ্বাস আছে লক্ষ্মী স্বয়ম্বর লক্ষ্ମী ସ୍ୱୟଂବର ବାବୁ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଗো ତମେ ଛେକି ଛେକି ପଚରାଇଥିଲ ହଁ ଆମେ ହେଲେ ଛାଡମୁ ଚଟୁ ତ କହିଲ ହଁ ସେ ଚଟୁରେ କେତେଟା ଫୁଟ ଥିଲା ଯେ କହ ଛି ଆମେ ଫୁଟ ବୋଲଛୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ହେଟା ବି ପ୍ରମାଣ ଥିସି ହଁ କହବ ହେଟା ବାଦ ଚଟୁରେ ଖାଲି ପ୍ଲେନ ଥିଲା କା ଭାରି ଅସମ୍ଭବ ଲୋକ ମାନେ ତମେ ଆମେ ଅସମ୍ଭବତା ଦେଖ अरे बेड़ा से पुराण रे लिखा ही दिले से ना केतेटा फूल जे कहबी ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି କହିଲେ ଯେ ଛାଡମି ତୁଇ ଆରେ ତ ମୁଁ ହେଟା ଗୋଟେ ଲୋଡ ବି ଚୁରା ଅଛି लड़ बोल लड़ ତାହେଲେ ହବା ଏ ପଞ୍ଚଦଶ ତିନି ଏକ ରନ୍ଧ୍ର ରଖିଥିଲା ନାଇଁ 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 ର ପଞ୍ଚଦଶ ତିନି ଏକ ରନ୍ଧ୍ର ରଖିଥିଲା ମାନେ କେତେଟା ସଟା ମୁଇଁ କାଇଁ ଜାନେ ନାଇଁ କହିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚଦଶ ତିନି ଏକ ପଞ୍ଚଦଶ ବୋଲେ 15 ବୋଲେ 15 ଦେଖୁଛ ମାନୁ가 15 ବେला 50 ଓହୋ ଠିକ କହିଲୁ ଗो ଏତି ଲାଗେ କହେସନ୍ ମାଇଣ୍ଡ କରବ ସାଲି ହଁ ফুল খুঁজব মলি শহর বলবো দিল্লি টেম্পু भी চেপে দেবা তুমি नहीं गोहटा कौन कौन मैं केंता करबे बोलते नहीं ଏ ପଞ୍ଚଦଶ ତିନି ଏକ ରନ୍ଧ୍ର ରଖିଥିଲା ହେଲା କି ନ ହେଲା ମତେ କହ ନନ୍ଦର ବୋଳା ହେଲା କି ନ ହେଲା ମତେ କହ ନନ୍ଦର ବୋଳା ତେପନଟା କଣା ଥିଲା ସେ ଚଟୁରେ 53ଟା ରନ୍ଧ୍ରରେ ପଞ୍ଚଦଶ ବେଲେ 50 ତିନି ଏକ ବେଲେ ତିନି ମିଶ ହବ 50 ରେ ତିନି ମିଶ पुनो ऐसा का मैं केंता कहबे कि नहीं बोलते नहीं तुमको गो ହେଲେ ଲେଖା ଦେଖବ ବେଲେ ପଞ୍ଚଦଶ ତିନି ଏକ केन दियो से ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂବର ଦେଖିବ घंटा का वाह କେନ୍ତା କରବ अधिका होइले मौन बोलबा एटा उसड़ी सी बाबू गो তোমার কথা তো কহি দেনু গো বাবু আমি আর এ হাদে তোমার ঘর কে তুমি जो न मोहि नहीं क्या हां कि नहीं हगो एड़े परिचय हला कम से कम चाह पान टिके हला दियो गो ठीक है हेला देखो बासी थी क्या का पीबो बासी थी मैं को चाह पीबो हां हां डप्पू जगह पीला ए कह कह गकला कान्हू कह कह गकला कान्हू पुणी कथाटे बुझाई ग कह कह गकला कान्हू पुणी कथाटे बुझाई ग कह कह गकला कान्हू सन्देह हमर जाऊ मन सन्देह हमर जाऊ मन सन्देह हमर जाऊ मन इ सन्देह हमर जाऊ मन कह कह गकला कान्हू मते कथाटे बुझाई ग कह कह गकला कान्हू मते कथाटे बुझाई ग कह कह गकला कान्हू ननीलू के बनी बाबू हर का जॉब है लाकी नहीं मान
ହେଲେ ଇହାଦେ ଯେନ୍ଟା ଛାଡ଼ମା କହିବେ ସିଆର କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯେ আর জগত করতা বলি জানো জগতে বাবু কো জানো জগতে জগতর কথা হটে কহব গোটে গো বাবু কহব গোটে ছপন কোটি জীবত সৃষ্টি কনক বাবু সৃষ্টি কন খাদ্য ভণ্ডার কিংবা নকল গো বাবু বাউ নকল এ কহ গো কলা কানু গো কলা কানু মতে কথাতে বুঝাই গো কহ গো কলা কানু মতে কথাতে বুঝাই গো কহ গো কলা কানু छप्पन कोटी जीव के सृष्टि करिदेले हेले खाली जन्म करदेले हेसी আর খানা পিনা নেই দেছ ताकर प्रतिपालन किए करबा যে করবে যে 56 कोटी जीव के सृष्टि कले এটা 52 কোটি ভন্ডার কা হলা দেখল खाद्य भंडार किंबा 52 कोटी कले ওই আমার ইচ্ছা सखा सत कथा जेते बेले जीव जगत के सृष्टि कले 56 कोटी जीव निर्माण कले হয় হয় किंतु तंकर लागी खाद्य जेते बेले संग्रह कला के 52 कोटी भंडार है কেনটা হলাগে আগা বাবু হ্যাঁ যে 4 কোটি জীব কা হেলে কেনটা কি প্রতিপুষণ হবে এই কথা দিকে কহ सखा ও आगो ई कुकरा डकानु पातिया के आसिया चे थाई गो मन जानी करी कुनुआ कर गो मई আগা বাবু আজ তোমার দুইজনকে রক্ষা নাকি করো নাই केनता সকাল পাইলানো আমার গপপুর পিলামানকে কই মের ঘিচি ঘিচি পিটবে তো मीटा सिना मानो थिनी कार्तिक मास हैथिला आज मटन नेहला छाड़े नहीं মুই হেতি লাগি কইथिनी টিকা সকাল পাউ যে চুল ধরা পড়বা বলथिनी अरे कुकरा डकानु पातिया जरा तर काना हेले नि छाड़ो ए मटन नेहला नहीं छाड़ আজি আজি যত টিকে দেখি করে আমার কেন বসে যাবে আজি প্রতিপদা আজি আজি नहीं হয় आगो एक ग्राड कानु पातिया के आसी আছে ধাই গো মন জানি করি কুনুয়া কর গো মাই মোর রাধা মাই মন জানি করি কুনুয়া কর গো মাই আর 56 কোটি জীবর কথা দেমি বুঝাই গো মন জানি করি কুনুয়া কর গো মাই मोर सपुर मुगी मोर जानी कोई कुनुआ कर गो मई मोर राधा मई मोर जानी कोई कुनुआ कर गो मई आगो ब्रह्मा 56 कोटि जीव के ब्रह्मा 56 कोटि जीव के सृष्टि जे करिले अरे 52 कोटि भंडा गति आर करिले 52 कोटि भंडार तैयार करिले सखा ब्रह्मा जते बेला सृष्टि करिछन 56 कोटि जीव आगो बाबू राइट हाँ कि नहीं सखी माने सखा तो ब्रह्मा जते सृष्टि कर 56 कोटि जीव तो गोकर्णिका तीर्थ के ब्रह्मा जी कहीं जाइथिले जे कहे कि 56 कोटि जीव के सृष्टि कर देले के बात
ତାକର ଲାଗି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ନି ହେବା କେନ୍ତା କରି ମାନେ ଚଲবে বলি করি ব্রহ্মা এটা গোকর্ণিকা তীর্থকে যাইছন হ্যাঁ গো বাবু আগ সে গোকর্ণিকা তীর্থে তপস্যা করিলে গো আর ব্রহ্মা যজ্ঞ আরম্ভিলে ধন আগ সে যজ্ঞ কুণ্ডরু বাহার পড়িলা আগ সে যজ্ঞ কুণ্ডরু বাহার হইলা আর সাক্ষাতরে ধানর নগ সজনী অন্য যে বাহারলা কেতে বাহারিଥିଲା ସେ ধান বাহারিଥିଲା কেতে ধান বাহারিଥିଲା ধান দাদা কেতে ধান বাহারଥିଲା তাঁদিয়া কি মানে কি কেতে একক বাহার চারটা ধান বাহারিଥିଲା চার প্রকার ধান যে কাଣା কাଣା সেটা ସେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣିକା ତୀର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଯଜ୍ଞରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଧାନ ଚାରଟା ଧାନ ହେଇଥିଲା ସେ ଧାନ ମାନଙ୍କର ନା କାହିଁ କାଣା না কাଣା ଆଗ କଳା ଶୁକ୍ଲା ହଳଦିଆ ଆର କଳା ଦାନ ଧନ ଆଗ କର୍ଣ୍ଣିକା ତୀର୍ଥେ ମାଇ গো আর বাহারি লার্ন কুবের দেবতাচারী আর ধানকু জেনেলে আগ চাষ করি না সংসারে আর কুবের ব্যাপিলে কুবের দেবতা যেতবেলে সে ধানকে চাষ করিছ সেতির লাগি কুবের ভণ্ডার বলছ কিন্তু যে লক্ষ্মীকে সন্তুষ্ট করি পারবা লক্ষ্মীর চারটা হাত যাহাকে দেবে গুটে হাতরে বি জড়ে বি গুটে পরিবার কমালে লক্ষ্মী চারি হাতে গোদে দেবে বাস বাস কিন্তু যাহাকে লক্ষ্মী ছড়া হবা ই 10টা পরিবার কমাউଥିଲେ বি গুটে হাতে নেই যাবে नहीं पूरे नहीं जीवे सब গোপাল দুইটা আসলে आगो मरथन হ্যাঁ গো বাবু तो केनता हिचे आगो 56 कोटी जीव के बावन भंडार गो होई गला चंदमुगी आगो चिंता रे पड़ी रे ब्रह्मा वेदवर माई गो चिंता रे पड़ी रे ब्रह्मा वेदवर अरे की करी पारिबी मुगी चारी जीव भूगरे तो रही जीव आगो मई আগো বাবু तो ब्रह्मा चिंता कले 4टा जीव अधिका हे गले 52 कोटी भंडार के 56 कोटी जीव हेले केनता करमी बोली तो नारद बृहस्पति इंद्र ब्रह्मा नारायणकर विचार चली जेटा सुधर्म सभा আগো বাবু जेते बेले माने विचार करछन तो जम राजा का बोलछन मुई सब दिन गुटे कोटी जीव के भाग नेमी होइली जनता हिसाबे भाग में आग मर्धन কহ গো বাবু आग गोटे कोटी जीव मई गो सब दिवे मरी जीव আর যম রাজার ভাগে মাই গো সে জীব পড়িব প্রত্যেক দিন গুটে কোটি জীব মরবে সে জীবকে যম রাজা নেবে বাস বলে কোটি গোটে জীবন দিন রে প্রত্যেক দিন কোটিয়ে জীব মরুছন 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 দিনে আগে মরধন ସେଥିଲାଗି ତାକର ଲାଗି ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର নাই করা যায় নেই করা যায় আগো আর প্রতিদিন এক কোটি জীব গো মরি জীব যম রাজা তাহাকু মাই গো সঞ্জীবনী পুর নেব
ভাগ নেবে যাহা মরবে সেদিনটা ସେମାନେ খাও যমরাজা গোটে ভাগ নেবে হয় হয় আর 3 কোটি জীব রহে বাস বাস সখা আগো প্রতিদিন জ্বর বেমার পড়িব গো কলির নরক পড়িব গো কলির নরক সখা প্রত্যেক দিন জ্বর বেমার হবে কলিযুগর নরক নাই বাস বাস যদি জড়ে সিরিয়াস হলে আর খাসি সিরিয়াস হয়ে গেলে কারণ হসপিটাল তো পরিষেবা দাম হয়ে গেল বুবরা আর তো তেণু করি আগ অশ্বিনী কুমার তাহা ভাগ নেলে আগ অশ্বিনী কুমার তাহা ভাগ নেলে আর কেতে কোটি রহলা আর রহিলা 2 কোটি সিনা গো নবীনা রহিলা 2 কোটি সিনা অশ্বিনী কুমার গোটে কোটি জীবন নেলে যমরাজা গোটে কোটি জীব ভাগ তো আর গোটে কোটি জীব কে নেবে নারদ কা বলুছে আগ মর্ধন কহ গো বাবু আগ কলি আগ ସବୁদিন কলি ঝগড় হেব কলি যুগর নর এটা নারদ কହୁছে মুই জেন কে পৌঁছিমি এ মোর মুনা কে ছাড়ি দেবি তো মনা করা হইছে হো নাহলে সকাল পর সরে নেই আজ্ঞা ই চরিত্র লাগি বলি ভেসড়িয়া ঢুলিয়া নিয়ে রহিলি নহলে বক্সি মোর টুনু আইলা জানিছ গণেশ্বর আর গণেশ্বর কেনতা করছি এ বুয়া গণেশ্বর কে নেই আনবা টুনু কে বলিব তো নারদ দেবর্ষি তার মুনাকে জন্য ছাড়ি দেলে হ্যাঁ গো বাবু নিজর মাই কেনা ভাত রাঁধু থিবা বি আর 2 চটকন কি ঠেঙ্গাতে দিলি পরে তোর ভাত বুদা ফিকি দেবার আর তোতে রাঁধি করে দেছি ন সমতে संता आगो गाली कोली होई एको कोटी जीव আর গালি কলি হই গো एको कोटी जीव আর ভুকরে রে রহি জীব গো সজনী ভুকরে দে রহি জীব तो आर गुटे कोटी जीव रहे से गुटे कोटी जीव के नेला आगो प्रतिदिन आर भाव भक्ति गोजे जन करिब आगो बैकुंठपुर के माई गो आर विष्णु प्रभु देव तो प्रत्येक दिन के विष्णु पूजा करुचे के शिव पूजा करुचे के काली पूजा करुचे लक्ष्मी पूजा करुचे के संक्रांति मानुचे संता प्रत्येक दिन गुटे कोटी जीव तो प्रभु को सेवार भक्ति करुछन से भक्तिटा के नेबा आगो बैकुंठपुर कने बेसे प्रभु नारायण चारि कोटी जीव माई गो होइले संपूर्ण 4 कोटी जीव माई गो होइले संपूर्ण